ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் prophetic book of Isaiah. యెషయా గ్రంథము 31ஆம் அதிகாரத்தின் முதலாவது வசனத்தை தியான பகுதியாக எடுத்துக்கொள்வோம். Chapter 31, the very first verse shall we take for our meditation. 31వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యమును మనకు ధ్యానార్థమై తీసుకొనిదము. சகாயம் அடையும்படி இஸ்ரவேலுடைய பரிசுத்தரை நோக்காமலும் கர்த்தரை தேடாமலும் எகிப்துக்கு போய் குதிரைகளின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ரதங்கள் அநேகமாக இருப்பதினால் அவைகளை நாடி குதிரை வீரர் மகா பலசாலிகளாக இருப்பதினால் அவர்களை நம்பிக்கொண்டிருக்கு ஐயோ. Woe to them that go down to Egypt for help and stay on horses and trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని లక్ష్య పెట్టకయు యెహోవా యొద్ద విచారింపకయు సహాయము నిమిత్తము ఐగుప్తునకు వెళ్ళుచు గుర్రములను ఆధారము చేసుకొని వారి రథములను విస్తారములనియు రైతులు బలాఢ్యములనియు వారిని ఆశ్రయించు వారికి శ్రమ. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധങ്കിലേക്ക് നോക്കുകയോ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സഹായത്തിനായി മിസ്രയീമിൽ ചെന്ന് കുതിരകളിൽ മനസ്സൂന്നി രഥം അനവധിയുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലും കുതിരച്ചേവകർ മഹാബലവാന്മാരാകൊണ്ട് അവരിലും ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. தேவநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு மனுஷன் சகாயம் பெறும்படி அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ரெண்டு காரியங்கள் இந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In this particular verse, two things are mentioned as to what must a man do that he might receive a favor and help from God. దేవుని యొద్ద నుండి సహాయమును పొందు నిమిత్తము ఒక మనుషుడు ఏమి చేయవలెని చెప్పి రెండు కార్యములు చెప్పబడి ఉన్నవి. தேவனுடைய சகாயம் பெறும்படியாய்தான் உதவியை பெறும்படியாக நாம் தேவ சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். We have come to the presence of God that we may receive a favor and help from God. దేవుని యొక్క సహాయమును పొందు నిమిత్తమే దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చి ఉన్నాము. இந்த வசனத்திலே தேவனுடைய சகாயத்தை பெறும்படி அவர்கள் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்க வேண்டும், இரண்டாவது கர்த்தரை தேட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In this verse it is mentioned that in order to receive help from the Lord they will have to look unto the Holy One and they also will have to seek the Lord. ఈ యొక్క వాక్యమందు దేవుని యొద్ద నుండి సహాయము పొందుకొను నిమిత్తము ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని యందు వారు లక్ష్యం ఉంచవలెను, వారు యెహోవా యొద్ద విచారింపవలెను. தெய்வத்தை நோக்காமலும் தெய்வத்தை தேடாமலும் மற்ற காரியங்களிலே போய் தங்களுக்கு சகாயத்தை தேடுவார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக முடியாது. Instead of looking at the Lord and seeking the Lord, if they would go elsewhere and seek for the help, it shall not be of any help to them, but that shall be in vain. వారు దేవుని యొద్ద లక్ష్యం ఉంచగా వారు యెహోవా యొద్ద విచారింపగా ఇతర కార్యములందు వారు లక్ష్యం ఉంచినట్లయితే అది వారికి ఆశీర్వాదముగా ఉండదు. இந்த தூதை நான் இரண்டாக பிரிக்கிறேன். I divide this particular message into two aspects. ఈ యొక్క వర్తమానమును రెండుగా విభజించున్నాను. முதல் பகுதி இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்குதல். First and the foremost is to look unto the Holy One of Israel. మొదటి భాగము ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని లక్ష్య పెట్టుట. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த விதமான உதவியாக இருந்தாலும் உனக்கு ஒரு சகாயம் தேவையாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்குங்கள், நோக்கி பாருங்கள். In your life therefore whatever shall be the need, the Bible says very very clearly, you shall only look unto the Holy One of Israel, it shall be provided. నీ యొక్క జీవితమందు ఏ యొక్క సహాయం అవసరమై ఉండినప్పటికీ ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని యందు లక్ష్యం ఉంచవలెను, ఆయన తేరి చూడవలెను. ஏசாயா 17ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் 8ஆம் வசனத்திற்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்பும் பொழுது, As we turn our Bibles to Isaiah chapter 17 verses 7 and 8, యెషయా గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 7-8 వాక్యములు చూచినప్పుడు அக்காலத்திலே தமிழ் மாத்திரம் அக்காலத்திலே மனுஷன் தன் கைகளின் கிரியாகிய பீடங்களை நோக்காமலும் தன் விரல்கள் உண்டு பண்ணின தோப்பு விக்கிரகங்களையும் சிலைகளையும் நோக்காமலும் தன்னை உண்டாக்கினவரையே நோக்குவான், அவன் கண்கள் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரையே நோக்கி கொண்டிருக்கும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Now this is a message given at a particular context. ఇది ఒక గుర్తింపబడిన కాలంను గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. தன் கைகளின் கிரியாகிய பீடங்கள் அல்லது விக்கிரகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றையும் அவன் நோக்க மாட்டான். He shall not look unto anything
which is a creation of his hand or any other idols. తమ చేతులు చేసిన బలిపీఠములనగా విగ్రహముల సంబంధమైన వేటిని కూడా వారు చూడరు. தன்னை உண்டாக்கினவரையே நோக்குவான். Instead, he will only look at the one who has created him. మానవులు తమను సృష్టించిన వాని వైపు చూతురు. அவன் கண்கள் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரையே நோக்கி இருக்கும். And his eyes will always behold at the Holy One of Israel. వారి కన్నులు ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని లక్ష్య పెట్టును. ஒருவேளை கடந்த நாட்களிலே உன்னுடைய சகாயத்திற்காக உதவிக்காக மனுஷரையோ அல்லது எதையோ நீ நாடி போயிருக்கலாம். இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னோடு பேச விரும்புகிறார். நீ தேவ செய்தியை கவனமாய் கேட்பாயாக. Perhaps in times past, in order that you might get some help, you might find some favor, you may have gone elsewhere seeking after this from men, but today the Lord is speaking unto you, therefore you shall pay much attention to the word of God. ఒకవేళ గతించిపోయిన దినములందు నీ యొక్క సహాయం నిమిత్తము మనుషులను ఇతర కార్యములను లక్ష్యపెట్టి ఉండవచ్చును. అయితే ప్రభు ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడబోచున్నారు. నీవు శ్రద్ధగా ఆలకించుము. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரையே நோக்கி இருப்பானாம். You shall look only at the Holy One of the Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని లక్ష్య పెట్టును. முதலாவது இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தத்தை குறித்து பரிசுத்தரை குறித்து சில குறிப்புகளை கொடுக்கிறேன். Therefore I will first and the foremost give you some references about the Holy One of Israel. మొట్టమొదటిగా ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని గురించి కొన్ని కార్యములు చెప్పెదను. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் என்ற பதத்தை ஏசாயா தீர்க்கன்தான் அதிகமாக உபயோகித்திருக்கிறார். It is the prophet Isaiah that has used very many times the concept Holy One of Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు అన్నటువంటి మాట యెషయానే అధికంగా ఉపయోగించినాడు. இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவே பரிசுத்தர் என்று ஆண்டவர் மதிக்கப்படுவாராம். In the midst of Israel, the Lord shall be respected as the Holy One of Israel. ఇశ్రాయేలు మధ్యలో దేవుడు పరిశుద్ధుడిగా ఆయన గణపరచబడుదురు. லேவி ராகமம் 22:32 நாம் அதை படிக்கிறோம். We can read about that in the book of Leviticus chapter 22 verse 32. లేవియా కాండము 22వ అధ్యాయము 32వ వాక్యమందు దాన్ని చదువుచున్నాము. இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள் நடுவே நம்முடைய தேவாதி தேவன் பரிசுத்தர் என்று மதிக்கப்படுவார். In the midst of the people of Israel, our God of gods will be respected as the Holy One. ఇశ్రాయేలు మధ్యలో మన యొక్క దేవాది దేవుడు పరిశుద్ధునిగా ఆయన గౌరవించబడుదురు. இந்த இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் தேவனையே ஒரு மனுஷன் நோக்கி பார்ப்பான் என்றால் நிச்சயமாய் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். Therefore, if any man will one look constantly at this Holy One of Israel, for sure that person shall be blessed. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని ఒక మనుషుడు తేరి చూచినప్పుడు అతడు నిశ్చయముగా ఆశీర్వదింపబడుచున్నాడు. யார் அந்த இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர்? Who is the Holy One of Israel? ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు ఎవరై ఉన్నారు? యేసయ్యా 41వ அதிகாரம் 14వ వచనத்தை படிக்கும் பொழுது, As we read the prophetic book of Isaiah chapter 41 verse 14, యెషయా గ్రంథము 41వ అధ్యాయము 14వ వాక్యం చదివినప్పుడు, யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே, இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரும் ஆகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார். இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் உன் மீட்பராக இருக்கிறார். here the Holy One of Israel is your redeemer. నీ విమోచకుడు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడే. அவர் எதிலிருந்து உன்னை மீட்கிறார்? From what he redeems you? ఆయన దేని నుండి నిన్ను విమోచించున్నారు? உன்னுடைய காரியங்கள் எந்த பிரச்சனையோடு அல்லது கஷ்டத்தோடு நீ அகப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் தான் உன்னுடைய மீட்பராக இருக்கிறார். Whatever be the difficulty of your matter or whatever be the condition of constraint, the Holy One of Israel is your redeemer. నీ యొక్క కార్యములు ఏమై ఉండినప్పటికీ, నీవు ఎదుర్కొనుచున్న సమస్యలు ఏదై ఉండినప్పటికీ నిన్ను విమోచించినటువంటి వాడు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడే. దైవத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 63:16 இந்த மீட்பர் என்ற நாமம் பூர்வ முதல் ஆண்டவருடைய நாமமாம். In chapter 63 verse 16 says that this name of the Holy One is a name from everlasting to everlasting. 63:16 వాక్యమందు అనాది కాలము నుండి ఒక విమోచకుడు అనే పేరు కలదు. கர்த்தாவே, நீர் எங்கள் பிதாவும் எங்கள் மீட்பருமாய் இருக்கிறீர். Oh Lord, thou art is our father and our redeemer. యెహోవా, నీవే మా తండ్రివి, విమోచకుడవై ఉన్నావు. இது பூர்வ காலம் முதல் உம்முடைய நாமம். And this is your name from time everlasting. అనాది కాలం నుండి నీకు ఈ యొక్క పేరై ఉన్నది. ஆதாமை பொறுத்தமட்டில் ஆதாமுக்கு ஆண்டவர் பிதா, ஆதாமுக்கு ஆண்டவர் மீட்பர். Unto Adam is concerned, he was the father unto Adam and also he was a redeemer to him. ఆదాము యొక్క విషయమందు చూచినప్పుడు ఆదామునకు ప్రభు తండ్రి, విమోచకుడు. அவனை உண்டாக்கினார்,
அவன் கெட்டு போய் பாவத்திற்கு அடிமையான பொழுது அவனுக்கு மீட்பராக மாறினார். God made him, and when he subjected himself unto sin, then the Lord unto him turned to become a redeemer. దేవుడు అతన్ని సృష్టించినారు, అతడు పాపం చేసి పడిపోయినప్పుడు అతనికి విమోచకునిగా మారి ఉన్నారు. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரையே நோக்கி இருந்தால் என்ன கிடைக்கும்? Therefore, when we look only at the Holy One of Israel, what shall we receive? ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని యందు లక్ష్యం ఉంచినప్పుడు ఏమి లభించున్నది? எந்தெந்த பகுதியிலே உனக்கு ஒரு மீட்பு உண்டாக வேண்டுமோ, எந்தெந்த பகுதியிலே அவர் உனக்கு மீட்பராக வெளிப்படுவாரோ அந்தந்த இடங்களிலே நிச்சயமாக அவர் உனக்கு மீட்பராய் வெளிப்படுவார். Whatsoever is the area where in which you need the help of the Redeemer, the Lord shall appear, and whatsoever is the area where the Lord will have to rescue you as a Redeemer, the Lord shall reveal himself as a Redeemer to you. ఏ ఏ విషయంలో నీకు విమోచనం అవసరమైనదో, ఏ విషయములందు ప్రభు నీకు విమోచకుడుగా బయలుపడవలెనో ఆ అన్ని కార్యములందు ప్రభు నీకు విమోచకుడుగా బయలుపడుదురు. இந்த மீட்பர் சிலுவையிலே மரித்ததாக நாம் படிக்கிறோம். And we read that this Redeemer died for us on the cross. ఈ యొక్క విమోచకుడు సిలువలో మరణించినట్లుగా చూస్తున్నాము. 49 அதிகாரம் 7 వచనத்திலே மீட்பர் அடைந்த பாடுகளை நாம் படிக்கிறோம். And as we read chapter 49 verse 7, there we read the sufferings of this Redeemer. 49:7 వాక్యమందు విమోచకుడు పడినటువంటి శ్రమలను చూస్తున్నాము. இஸ்ரவேலரின் மீட்பரும் அதரின் பரிசுத்தமாக இருக்கிற கர்த்தர், The Lord, the Redeemer of the Israel and his Holy One. ఇశ్రాయేలు విమోచకుడును పరిశుద్ధ దేవుడునగు యెహోవా. மனுஷரால் அசட்டை பண்ணப்பட்டவர், Him who was despised by men. మనుషుల చేత నిరాకరింపబడినవాడు. ஜாதியாரால் அருவருக்கப்படப்பட்டவர், And also the one who was considered an abomination by nations. జనులకు అసహ్యుడుగా ఉండెను. ஆம் அருமையானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு மீட்பராக மாறும்படியாய் அவர் நிந்தைகள் அவமானங்களை சகித்தார். Yes, beloved, that our Lord Jesus may become our Redeemer, he endured reproaches and shame. ప్రియులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనకు విమోచకుడుగా మారు నిమిత్తము ఆయన నిందలు అవమానములు భరించి ఉన్నారు. இரண்டாவதாக இந்த இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் யார்? Secondly, as to who is this Holy One of Israel. రెండవదిగా ఇక ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు ఎవరై ఉన్నారు? 47 அதிகாரம் 4 வசனத்தை படியுங்கள். Let us read chapter இந்த 47 இன்றைக்கு verse குறிப்பிடுகிற 4. வசனங்கள் அனைத்துமே ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலிருந்து தான் Now எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. all the references that are cited today are from the book of Isaiah. యెషయా గ్రంథము 47వ అధ్యాయము 4వ వాక్యము. ఈ యొక్క వాక్యములన్నీ యెషయా గ్రంథం నుండి తీయబడుచున్నవి. எங்கள் மீட்பருடைய நாமம் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராகிய சேனைகளுடைய கர்த்தர் என்பது. இந்த இடத்துல இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை குறித்து நாம் என்ன படிக்கிறோம்? Here, what do we read about the Holy One of Israel? ఈ యొక్క స్థలమందు ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని గురించి ఏమి చదువుచున్నాము? ఇంగ్లీష్లో படிங்க. As for our Redeemer, the Lord of hosts is his name, the Holy One of Israel. தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. எங்கள் மீட்பருடைய நாமம் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தராகிய சேனைகளுடைய கர்த்தர் என்பது. As for our Redeemer, the Lord of hosts is his name, the Holy One of Israel. మా విమోచకునికి పేరు సైన్యములకు అధిపతియు ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు. இந்த இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தராய் இருக்கிறார். This Holy One of Israel is the Lord of hosts. ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధుడు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఉన్నారు. எனவேதான் தேவதூதர்கள் இஸ்ரவேலின் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று ஆண்டவரை புகழ்ந்தார்கள். And that is the reason why the people of Israel praise God, shouting, the Lord of hosts is holy, holy, holy. అందుచేతనే దేవదూతలు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని పొగిడి ఉన్నారు. சகாயம் அடையும்படி இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்குவானாக. Therefore, in order that he might receive help, he shall look at the Holy One of Israel. సహాయమును పొందు నిమిత్తము ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని యందు లక్ష్యం ఉంచవలెను. அவர் மீட்பர் மாத்திரமல்ல, அவர் தன்னுடைய ஜனத்திற்கு சேனைகளின் அதிபதியாய் சேனைகளின் கர்த்தராய் இருக்கிறார். He is not only the Redeemer unto his people, he is the captain of the host as well as the Lord of the host. వారికి పరిశుద్ధ దేవునిగా మాత్రమే కాదు, విమోచకునిగా మాత్రమే కాదు, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాగా వారికి ఉన్నారు. இந்த சேனைகளின் கர்த்தர் செய்கிற ஒரு நன்மையை நான் சொல்லுகிறேன். I will share with you one goodness that the Lord of the host do for us. ఈ యొక్క సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా చేయ ఒక కార్యము చెప్పెదను. 8వ அதிகாரத்தின்
அதிகாரத்தின் 18ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does chapter 8 verse 18 say? 8వ అధ్యాయము 18వ వాక్యము. நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் Me and the children whom the Lord hath given unto me. నేనును యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను சீயோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலில் அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம். We shall be signs and for wonders, Israel, from the Lord of hosts, which dwelleth in Mount Zion. సియోను కొండ మీద నివసించు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వలన సూచనలుగాను మహత్కార్యములుగాను ఇశ్రాయేళ్ల మధ్య ఉన్నాము. இந்த வசனம் போதிக்கிற சத்தியம் என்ன? What is the truth that this verse teaches unto us? ఈ యొక్క వాక్యము బోధించు సత్యం ఏమై ఉన్నది? இந்த சேனைகளின் கர்த்தராலே நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம். It is by the Lord of this host, we and our children have become both signs and wonders. ఈ యొక్క సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వలన మనము అద్భుతములుగాను మహత్కార్యములుగాను ఉన్నాము. நம்முடைய பார்வை முழுவதும் நம்முடைய ஆண்டவர் மேல் திருப்பப்படட்டும். Therefore our entire focus be upon our Lord. మన యొక్క దృష్టి పూర్తిగా ప్రభు వైపే త్రిప్పబడవలెను. இந்த வசனத்தை எல்லாரும் எடுத்து வாசிக்கலாமா? Shall we all take up this particular verse to read ఈ యొక్క together? వాక్యమును మనం అందరము తీసి చదివేదమా? நானும் என் பிள்ளைகளும் உரிமையோடு கூட கர்த்தரிடத்தில் அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்கள். Now let us say this particular word with all claim and rights unto the Lord. నేనును యెహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలని చెప్పి మీరు హక్కుతో చెప్పుడి. உங்களுடைய பிள்ளைகள் எந்த நிலவரத்தில் இருக்காலும் இப்ப அதை மனதில் கொண்டு வர Do வேண்டாம். not bring unto your mind as to what is the condition of your children now. పిల్లలు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నారని చెప్పి దాన్ని ఇప్పుడు మనసులోనికి తీసుకొని రాకూడదు. சேனைகளின் கர்த்தராலே அவர்கள் அற்புதங்களாகவும் அடையாளங்களாயும் இருப்பார்கள். By the Lord of the host they shall be as signs and wonders. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వలన వారు సూచనలుగాను మహత్కార్యములుగాను ఉండెదరు. பிள்ளைகளை குறித்து பாரம் உள்ளவர்கள் நல்ல பைபிளை கையில் எடுத்துக்கொண்டு முடிந்த அளவுக்கு சத்தமாய் வாசிங்கள் அந்த வசனத்தை. Those of you that have burden concerning your children, take up the Bible in your hand, as much as possible pronounce this verse aloud. పిల్లలను గురించి భారము కలిగినటువంటి వారు మీ యొక్క వేద గ్రంథమును చేతిలో తీసుకొని బిగ్గరగా చదువుడి. 8వ அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் ஸ்டார்ட். இதோ நானும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் சியோன் பர்வதத்தில் வாசமாயிருக்கிற சேனைகளின் கர்த்தராலே இஸ்ரவேலில் அடையாளங்களாகவும் அற்புதங்களாகவும் இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. எனவேதான் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And that is the reason why it is written that we must look at the Holy One of Israel. అందుచేతనే ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని యందు మనం లక్ష్యం ఉంచవలెను. மூன்றாவது அவர் யார்? Thirdly, as to who he is. మూడవదిగా ఆయన ఎవరు? 10ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது As we read chapter 10 verse 17. 10వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు இஸ்ரவேலின் ஒளியானவர் அக்கினியும் அதன் பரிசுத்தர் அக்கினி ஜுவாலையுமாகி போதும். The light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் எப்படி என்று மூன்றாவது ஒரு குறிப்பை நாம் பார்க்கிறோம். Here we read the third reference as to how is the Holy One of Israel. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు ఎలాగున ఉందని చెప్పి మూడవదిగా చూచున్నాము. அவர் అగ్ని జ్వాలయా இருக்கிறாராம். He is a flame of fire. ఆయన అగ్ని జ్వాలై ఉన్నారు. அவர்தான் அக்னி, அவர்தான் அக்னி ஜுவாலை. He is fire and he is also the flame of fire. ఆయనే అగ్నిను అగ్ని జ్వాలై ఉన్నారు. இந்த அக்னி ஜுவாலை என்ன செய்யுமாம்? What does a flame do? ఈ యొక్క అగ్ని జ్వాల ఏమి చేయును? முட்செடிகளையும் நெரிஞ்சல்களையும் தகித்து போடும். This will burn up the thorns and the thistles. బలిరక్కసి చెట్లను గచ్చ పొదలను కాల్చివేయుచున్నది. முட்செடிகள் நெரிஞ்சல்கள் என்று சொல்லுகிறது சாபத்தை குறிக்கிற வார்த்தைகள். The thorns and briars are referred to words of curse. ఈ యొక్క బలిరక్కసి చెట్లు గచ్చ పొదలను చెప్పినప్పుడు శాపమును చూపుచున్నది. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே முட்செடிகளும் நெரிஞ்சல்களும் காணப்படுகிறதா? In your life, do you encounter thorns and briars? నీ యొక్క జీవితమునందు బలిరక్కసి చెట్లు గచ్చ పొదలు కనిపించునవా? ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஒரு சாபத்தின் வழியா நீ போய் கொண்டிருக்கிறாயா? In a way or the other, are you passing through the path of curse? ఏదో ఒక రీతిలో నువ్వు శాప మార్గం గుండా వెళ్ళుచున్నావా? இந்த முட்செடி முள் வியாதியை கூட குறிக்கிற ஒரு வார்த்தை. Now this word a thorn also refer to some sicknesses. ఈ యొక్క బలిరక్కసి చెట్టు అని చెప్పినప్పుడు అది వ్యాధిని చూపునట్టు பரிசுத்த ఉంటుంది. பவுல் சொல்லுகிறார், என் சரீரத்துல ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Apostle Paul says, in my body a thorn is given. పరిశుద్ధ పౌలు చెప్పుచున్నారు, నా యొక్క శరీరమందు ఒక ముళ్ళు ఇవ్వబడి ఉన్నది. தேவ பிள்ளையே, இந்த முள்ளால் குத்தப்பட்டு அல்லது ஒரு வியாதியின் கஷ்டத்துல
சமூகத்துல நீ இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாயா? Child of God, have you come to this meeting as being pricked by a thorn or afflicted by a sudden sickness to this meeting? దేవుని యొక్క బిడ్డ యొక్క ముళ్ళు చేతను గుచ్చబడుచు వ్యాధి కష్టంతో వచ్చినావా? இந்த முள்ளுகள் நாம் சந்திக்கிற சோதனைகள் முல்லை போன்று நம்மை நெருக்குகிற மனுஷரையும் கூட குறிக்கிறது. These thorns could be the struggles that we encounter sometime. That could even be people who will afflict us like thorns. ఈ యొక్క ముళ్ళు అని చెప్పినప్పుడు మనం ముళ్ళ వలె ఎదుర్కొనుచున్నటువంటి సమస్యలు ముళ్ళ వలె గుచ్చినటువంటి మనుషులైనారు. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த முள் இருக்கிறதோ, எந்த நெரிஞ்சல் உன்னை குத்தி கொண்டிருக்கிறதோ, நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரையே நீ நோக்க வேண்டும். Do not know as to what is the thorn that is afflicting you, what is the briar that is tormenting you, but in that context one thing that you will have to do is to look at the Holy One of Israel. నీ యొక్క జీవితమునందు ముళ్ళ చెట్టును గచ్చపొదలు పొడుచు ఉండినట్లయితే వాటి మధ్యలో నువ్వు ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని యందు లక్ష్యం ఉంచవలెను. நீ எந்த முள்ளையும் பார்க்க வேண்டாம். Do not look at any thorn. నువ్వు ఏ యొక్క ముళ్ళుని చూడకూడదు. முல்லை போல குத்தி குத்தி பேசுவார்கள். They will be like thorn, prick you even as they talk about you. ముళ్ళు వలె గుచ్చి గుచ్చి మాట్లాడెదరు. ஒருவேளை பிசாசு முல்லை போல வியாதியை கொண்டு வந்திருக்கலாம். Sometimes devil may have brought in certain sicknesses like a thorn. ఒకవేళ అపవాది ముళ్ళు వలె వ్యాధిని తెచ్చి ఉండును. சாபங்கள் முல்லை போல உன்னையும் குடும்பத்தையும் உன்னுடைய தொழிலையும் அது குத்தி கொண்டிருக்கலாம். Curses peradventure is pricking you, your family, even your business as a thorn. శాపములు నీ యొక్క కుటుంబమును నిన్ను నీ యొక్క వ్యాపారంలో పొడుచు ఉండును. யார் இந்த இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர்? Who is this Holy One of Israel? ఎవరి యొక్క ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు? அவர்தான் அக்கினி, அவர்தான் அக்கினி ஜுவாலை. He is fire as well as its flame. ఆయనే అగ్నిను అగ్ని జ్వాలై ఉన్నారు. அந்த வசனத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What else we read further in that verse? ఆ వాక్యం అంతా ఏమి చదువుచున్నాము? ஒரே நாளிலே அந்த முட்செடி பட்சிக்கப்பட்டு போகுமாம். In just one day that the thorny bush will be burnt. ఒకే దినమున యొక్క గచ్చపొదలు இப்ப కాల్చివేయబడును. நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Now I will ask you a question. ఒక ప్రశ్న వేయుదును. இந்த முட்களை போல சில முட்கள் என் வாழ்க்கையில இருக்கு, தினமும் நான் வேதனையோடு போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கண்ணை அங்கங்க பார்க்க வேண்டாம். கண்ணை மூடிட்டு முள் இருந்தால், உன் வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு முள் இருந்தால் உன்னுடைய கைகளை உயர்த்தி பார்க்கலாம். Please close your eyes. Amen. And if there is any thorn in your hand, you may lift up your hand. நிறைய பேர் கைகளை உயர்த்துகிறார்கள். Many of you have lifted up your hands. నీ యొక్క జీవితంలో ముళ్ళు ఉండినట్లయితే నువ్వు చేతిని పైకెత్తుము. இந்த முள் போக்குவதற்கு நீ எங்கே போகிறாய்? என்னத்தை பார்க்கிறாய்? In order to find a relief from this thorn, where do you go and what are you looking at? ఈ యొక్క ముళ్ళు పోవు నిమిత్తము నువ్వు దేన్ని చూచున్నావో ఏమి వెతుకుచున్నావో? இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரையே அவன் நோக்க வேண்டும். Now he will have to look only at the Holy One of Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని యందు లక్ష్యం அவர்தான் ఉంచుకొనును. அக்கினி ஜுவாலையாய் இருக்கிறார். For he is the flame of fire. ఆయనే అగ్ని జ్వాలై ఉన్నారు. அவர்தான் அக்கினியாய் இருக்கிறார். And he is fire itself. Amen. ఆయనే అగ్ని అయి ఉన్నారు. ஒரே நாளில், In one day, ఒక్క దినమున, அது ஒருவேளை இந்த நாளாய் உனக்கு இருக்கலாம். that could be this day for you. ఒకవేళ అది ఈ యొక్క దినమే అయి ఉండవచ్చును. வியாதியாகிய அந்த முள் சுட்டெரிக்கப்படட்டும். The thorn called sickness be burnt by fire today. వ్యాధి అనే ముళ్ళు అది కాల్చివేయబడును. உன்னுடைய குடும்பத்தை தொடர்ந்து வருகிற சாபமாகிய அந்த முட்செடி நெரிஞ்சல் சுட்டெரிக்கப்படட்டும். May the thorn, the briar, the Amen. curse pursuing your family be burnt today. నీ యొక్క కుటుంబమును వెంబడించినటువంటి యొక్క శాపమైన బలి రక్కస్ చెట్లు இந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கிறவர்கள் இதன் நன்மையை பெறும்படியாய் கைகளை உயர்த்தி அக்கினி ஜுவாலை முள்ளை சுட்டெரிக்கும்படியாய் வல்லமையோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். ஹல்லேலூயா. ஆமென். Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise him. Praise him. Praise him. Hallelujah. 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 கர்த்தாவே, ஒரே நாளில் அந்த சாபமாகிய முட்செடி, வியாதியாகிய முட்கள் ஒரே நாளில் தகிக்கப்படட்டும் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆமென். எனவேதான் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்குவானாக என்று And எழுதப்பட்டிருக்கிறது. that is the reason why it is written here that he shall look at the Holy One of Israel. అందుచేతనే ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని యందు లక్ష్యం ఉంచవలని చెప్పబడి ఉన్నది. அடுத்ததாக Next, పిమ్మట நான்காவது விஷயம் 12ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். the fourth one is in chapter 12 verse 6. నాలుగవదిగా 12వ అధ్యాయం 6వ వాక్యము. சியோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டு கெம்பீரி, இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார். Cry out and shout, thou inhabitant of Zion,
For great is the Holy One of Israel in the midst of thee. இந்த வசனத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in this verse? ఈ వాక్యమందు ఏమి చదువుచున్నాము? சீயோனில் வாசமாய் இருக்கிறவளே, He that is the inhabitant of Zion, సియోను నివాసి, தேவ சபைக்குள் வந்திருக்கிறவளே, even as you have come to the church of God, దేవుని యొక్క సంఘంలోనికి వచ్చిన వారు நீ சத்தமிட்டு கெம்பீரி. you have to shout aloud. ఉత్సాహధ్వని బిగ్గరగా చేయుము. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில், நீங்க சொல்லுங்க மீதி. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில், எனவே தான் இவரையே பார்த்துட்டு இருன்னு And சொல்லப்பட்டிருக்கு. that is one reason why we are advised to look only unto him. అందుచేతనే ఈయన్నే మనం చూడవలని చెప్పబడుచున్నది. கர்த்தருடைய வசனம் எவ்வளவு தெளிவாய் இருக்கிறது பாருங்கள். See as to how clear Amen. is the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంత స్పష్టముగా தன்னுடைய ஜனத்தை ఉన్నది. ஆண்டவர் எவ்வளவு அதிகமாக நேசிக்கிறார் என்பதை பாருங்கள். See also as to how much the Lord loves his people. తన యొక్క జనులను దేవుడు ఎంతగా ప్రేమించినారో చూడుడి. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரையே நோக்க வேண்டும். Therefore we will have to only look at the Holy One of Amen. Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి చూడవలెను. யார் அந்த இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர்? Who is that Holy One of Israel? ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు ఎవరై ఉన్నారు? அவர் நம்முடைய நடுவில் இருக்கிறதான பெரியவர். He is great in the midst of us. ఆయన మన మధ్య గనుడై ఉన్నారు. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய பிரச்சனைகளை காட்டிலும் பெரியவர். He is bigger than all the problems. మన యొక్క సమస్యలన్నిటికంటే ఆయన గొప్పవాడు. நம்முடைய சத்துருக்களை காட்டிலும் பெரியவர். And he is greater than all our enemies. మన యొక్క శత్రువులందరికంటే ఆయన గొప్పవాడు. நாம் சந்திக்கிற போராட்டங்களை காட்டிலும் பெரியவர். He is bigger than all the struggles that we face. మనం ఎదుర్కొనుచున్న పోరాటముల కంటే ఆయన గొప్పవాడు. இந்த கூட்டத்துல வந்திருக்கிறாயே, உனக்கு எது பெரிதா இருக்கிறது? You have come to this meeting, unto you what is big? ఈ యొక్క కూటములకు వచ్చినావు, నీకు ఏది గొప్పగా ఉన్నది? ஒருவேளை நாளைக்கு நீ ஏதோ சந்திக்க வேண்டி இருக்கலாம். Maybe tomorrow you will have to face something. ఒకవేళ రేపటి దినమున ఏదైనా ఒకటి அதை ఎదుర్కొనవలసి குறித்து ఉన్నది. கலக்கத்தோடு பயத்தோடு நீ வந்திருக்கலாம். Thinking about him with troubled heart you may have come here. దాని గురించి కలవరముతోను భయముతోను వచ్చిందువు. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை குறித்து உன்னோடு கூட பேசுகிறார். But today the Spirit of God is speaking with you about the Holy One of Israel. నేడు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని గురించి నీతో మాట్లాడుచున్నారు. அவர் சாலமோனை காட்டிலும் பெரியவர். He is greater than Solomon. ఆయన సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు. யோனாவை காட்டிலும் பெரியவர். And bigger than Jonah. యోనా కంటే గొప్పవాడు. தேவனுடைய ஆலயத்தை காட்டிலும் பெரியவர். Mightier than the temple of God. దేవుని యొక్క మందిరము కంటే ఆయన గొప్పవాడు. தேவ பிள்ளையே, விசுவாசத்தோடு நீ புறப்பட்டு செல். Therefore, beloved child of God, progress forward in faith. దేవుని యొక్క బిడ్డలు Amen. విశ్వాసముతో వెళ్ళుము. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் என் நடுவிலே பெரியவராய் இருக்கிறார் என்று அறிக்கை செய்து கொண்டே அந்த பிரச்சனைகளை மேற்கொள்வாயாக. You shall conquer those problems even as you confess that the Holy One of Israel in the midst of me is great. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు నా మధ్యలో గనుడై ఉన్నారని చెప్పుచు ఆ సమస్యలను జయించుము. அடுத்ததாக அவர் யார்? Who is he subsequently? తర్వాత ఆయన ఎవరు? 48ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to chapter 48, 48వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు 48ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். chapter 48 verse 17. 48వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராயிருக்கிற உன் மீட்பரான கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பிரயோஜனமோ இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. Thus saith the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. யார் இந்த இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர்? Who is this Holy One of Israel? ఎవరి యొక్క ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు? பிரயோஜனமாய் இருக்கிறதை உனக்கு போதிக்கிறவர். He is the one that teaches unto you that which is profitable. నీకు ప్రయోజనం కలుగునట్లుగా నీకు బోధించు దేవుడు. நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிறவர். And also the one that leadeth you in the way in which thou shouldst go. నీవు నడవలసిన త్రోవ నిన్ను నడిపించు దేవుడు. எனவேதான் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையுடைய கண்களும்
இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்கி இருக்க வேண்டும். And that is one reason why the eyes of everyone must be fixed upon the Holy One of Israel. కావున ప్రతి దేవుని బిడ్డ యొక్క నేత్రములో ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని తేరి చూడవలెను. உன் தேவன் உனக்கு போதிப்பார். Your God will teach you. నీ దేవుడు నీకు బోధించెదరు. உன்னுடைய தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்பதற்கு நீ ஆயத்தமா இரு. You must therefore be prepared to listen to the voice of your God. నీ దేవుని యొక్క స్వరమును విను నిమిత్తము నువ్వు సిద్ధముగా ఉండుము. பிரயோஜனமாய் இருக்கிறதை உனக்கு போதிப்பார். He will teach unto you that which is profitable to you. నీకు ప్రయోజనం కలుగునట్లుగా నీకు బోధించెదరు. உன்னை எந்த வழியில நடத்த வேண்டுமோ அந்த வழியில இந்த தேவன் உன்னை நடத்துவார். இவர் பெயர் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர். What is the way in which you should go? This God will lead you because his name is Holy One of Israel. నీవు నడవలసిన త్రోవను నడిపించెదరు. ఎందుకనగా నీ యొక్క దేవుడైనటువంటి యెహోవా సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఉన్నారు. அடுத்த வசனத்தை படித்து பாருங்கள். Let us read the subsequent next verse. తరువాత వాక్యం చదివినప్పుడు என் கற்பனைகளை கவனித்தேயானால் நலமாயிருக்கும். Oh, how good that must have been if you hearken unto my commandments. నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలన నేను ఎంతో కోరుచున్నాను. அப்போது உன் சமாதானம் நதியை போலவும் உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளை போலும் இருக்கும். Then thy peace be like a river and thy righteousness as the waves of the sea. ఆలకించిన ఎడల నీ క్షేమము నది వలెను నీ నీతి సముద్ర తరంగం వలెను ఉండును. எனவேதான் எந்த குழப்பமான சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை நோக்கி பார், ஆலோசனை கிடைக்கும். தேவனே உன்னை வழி நடத்துவார். And that is one reason why whatsoever is a confusing situation that you have, look only at this God, you shall find a redemption and solution. ఎటువంటి కల్లోలమైన పరిస్థితుల మధ్యలోనూ ప్రభువు నువ్వు తేరి చూడము, ప్రభువే నిన్ను నడిపించెదరు. 41 அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது As we come to chapter 41, 41వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు 20ஆம் வசனத்தில் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் படைக்கிறவராக சிருஷ்டிக்கிறவராக வெளிப்படுகிறார். verse 20 we read that the Holy One of Israel is a creator God. 20వ వాక్యమందు ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడైన సృష్టించువాడై ఉన్నారు. கர்த்தருடைய கரம் அதை செய்தது என்றும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் அதை படைத்தார் என்றும் யாவரும் கண்டு உணர்ந்து சிந்தித்து அறிவார்கள். They may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this and the Holy One of Israel hath created it. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் அதை படைத்தார். The Holy One of Israel hath created it. 18వ వాక్యం ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు దీన్ని కలుగజేసెను. அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? What is meant there? అక్కడ ఏమి చెప్పబడి ఉన్నది? 18ஆம் వசனத்திலே உயர்ந்த மேடுகளிலே ஆறுகளை உண்டாக்குகிறார். In verse 18, in the high places the Lord makes rivers to flow. 19వ వాక్యమందు చెట్లు లేని మెట్టల మీద నదులను పారజేయును. வனாந்தரத்தை தண்ணீர் தடாகமாய் And மாற்றுகிறார். he makes the wilderness as the fountains of water. అరణ్యమును నీటి మడుగ్గా మార్చెదరు. வறண்ட பூமியை நீர்க்கேணிகளாய் மாற்றுகிறார். And also he brings pools of water in the dry land. ఎండిన నేలను నీటి బుగ్గలుగా చేయును. வனாந்தரத்திலே கேதுரு மரங்களை உண்டாக்குகிறார். And he makes cedars to grow in the wilderness. అరణ్యమునందు దేవదారు వృక్షములను మొలిపించెదరు. அவாந்தர வெளியிலே தேவதாரு விருட்சங்களையும் பாய்மர விருட்சங்களையும் புன்னை மரங்களையும் உண்டாக்குகிறார். And he also makes the cedar tree and the myrtle and also the oil tree to grow up in dry places. అరణ్యంలో దేవదారు వృక్షములు, తుమ్మ చెట్లను, గొంజ చెట్లను, తైల వృక్షములను నాటించును. இந்த ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் உண்டு. For each and every one of these trees there are spiritual interpretations. ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్క వృక్షమునకు ఒక ఆత్మీయ అర్థము కలదు. இந்த வார்த்தைகளை கவனித்து பாருங்கள். But pay attention to these words. ఈ యొక్క వాక్యమును గమనించి చూడండి. மேடுகள், The high places, మెట్టలు, வனாந்தரம், and deserts, అరణ్యము, அவாந்தர வெளி, wilderness, ఎండిన భూమి, இதெல்லாம் மனுஷர்கள் விரும்பாத இடங்கள். all these are places that men would not like to go. ఇవన్నీ మనుషులు కోరనటువంటి స్థలములు. ஆனால் இந்த இடத்தையும் கூட செழிப்பாக மாற்றுகிற தேவன்தான் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர். But the Holy One of Israel is the one who also makes places such as this to prosper. అయితే ఇటువంటి స్థలములను సస్యశ్యామలముగా మార్చినటువంటి దేవుడే ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు. இந்த தெய்வத்தை குறித்து சரியாக நாம் விளங்கிக் கொள்வோமாக. Therefore let us have a clear understanding about this God. ఈ యొక్క దేవుని గురించి మనం సరైన రీతిలో గ్రహించదము. உன்னுடைய ஜீவியம் ஒரு வனாந்தரம் போல் இருக்கலாம். Your life could be like a dry land. నీ యొక్క జీవితం ఒకవేళ అరణ్యం వలె ఉండవచ్చును. அது ஒரு கெட்டுப்போன இடமா இருக்கலாம். That probably is like a defiled place. ఒకవేళ అది బీడు భూమిగా ఉండవచ్చును. ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்று சொல்லப்பட்ட இடத்திலே காணப்படலாம். You probably may found at a place where it could be said nothing can be done. ఏమీ చేయలేనటువంటి స్థితిలో కనిపించవచ్చును. ஆனால் இந்த வசனம் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை குறித்து பேசுகிறது. But
this verse is speaking with us about the Holy One of Israel. అయితే ఈ యొక్క వాక్యం ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని గురించి அவரே మాట్లాడుతున్నది. இந்த அற்புதங்களை செய்கிறார். He is the one who makes such, creates such wonders. ఆయన ఈ యొక్క అద్భుతములను చేయించున్నారు. வனாந்தரம் போல இருக்கிற சகோதரியே, உன்னுடைய வாழ்க்கையை இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் நீர்க்கேணியாய் மாற்ற விரும்புகிறார். Sister, your life may appear like a wilderness, but the Lord can make your life into a pool of water. సహోదరి, అరణ్యముగా ఉండినటువంటి నీ యొక్క జీవితమును ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు నీటి మడుగ్గా మారుచున్నారు. சகோதரனே, உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான். Brother, it shall be the same also in your life. సహోదరుడా, నీ యొక్క జీవితం అంతా కూడా అలాగనే చేయను. யாவரும் கண்டு உணர்ந்து சிந்தித்துக் கொள்வார்களாம். Therefore, everyone shall see, understand, and remember. ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని చూచి గ్రహించెదరు. எனவேதான் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்க வேண்டும். And that is the reason why we must consider the Holy One of Israel. అందుచేతనే ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని తేరి చూడవలెను. வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து உனக்கு ஒத்தாசை வரும். Our help shall come from the Lord God who made the heavens and the earth. భూమి ఆకాశమును సృజించిన యెహోవా యొద్ద నుండి నీకు సహాయము కలుగును. 54వ అధికారத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to chapter 54, 54వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు 5వ వచனத்தை படியுங்கள். let us read verse 5. 5వ వాక్యము. சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் மீட்பர். அவர் சர்வ பூமியின் தேவன் எனப்படுவார். Thy maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, and thy redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth shall he be called. இந்த இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் தான் இந்த இடத்திலே நாயகர் என்று Now அழைக்கப்படுகிறார். here the Holy One of Israel is called as a husband. సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా ఇక్కడ భర్తగా పిలువబడుచున్నారు. அது ஒரு உயர்ந்த ஒரு மேலான ஒரு நாமம். And that's a very exalted name. ఇదొక ఉన్నతమైన నామము. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர் உன்னுடைய நாயகர். The Holy One of Israel is thine husband. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు నీకు భర్త ఉన్నాడు. அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் Now கொள்வார். he will take care of ఆయన everything. అన్నింటినీ చూచుకొనిదరు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்கி பார்த்ததான 5 கூட்டத்தாரை குறித்து நாம் தொடர்ந்து தியானிக்க போகிறோம். Now we will continue to meditate about 5 groups of people that intently looked at this Holy One of Israel. ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని యందు లక్ష్యం ఉంచినటువంటి 5 గుంపుల వారిని గురించి ఇప్పుడు మనం చూచెదము. நேரம் அனுமதிக்கிறது போல இந்த காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். As the time permits today, I will share these things with you. మనకుండినటువంటి సమయం ప్రకారం ఈ కార్యములు చెప్పేదము. முதலாவது நேபுகாத்நேச்சார். First and the foremost, it is Nebuchadnezzar. మొట్టమొదటిగా నెబుకద్నెజర్ రాజు. தானிయేலின் புத்தகத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, As we come to the book of Daniel, దానియేలు పుస్తకంలో చదివినప్పుడు தானியேல் 4వ அதிகாரத்தின் 34వ వచనத்தை படியுங்கள். chapter 4, verse 34. దానియేలు 4వ అధ్యాయం 34వ వాక్యము. அந்த நாட்கள் சென்ற பின்பு நேபுகாத் நேச்சாராகிய நான் என் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்தேன். என் புத்தி எனக்கு திரும்பி வந்தது. அப்பொழுது நான் உன்னதமானவரை ஸ்தோத்தரித்து என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவரை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தினேன். அவருடைய கர்த்தத்துவமே நித்திய கர்த்தத்துவம். அவருடைய ராஜ்யமே தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும். At the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. கர்த்தருடைய நாமத்தை அல்லது கர்த்தரை நோக்கி பார்த்த ஒரு அந்நிய ராஜாவை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். Here we read about a strange king who knew the name of the Lord and looked unto God. దేవుణ్ణి తేరి చూచినటువంటి ఒక అన్య రాజును గురించి ఇక్కడ చదువుచున్నాము. அந்த நாட்கள் சென்ற பின்பு நேபுகாத்நேச்சாராகிய நான் என் கண்களை வானத்துக்கு நேராய் ஏறெடுத்தேன். At the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven. ఆ కాలము గడిచిన పిమ్మట నెబుకద్నెజరును నేను మరలా నా కళ్ళు ఆకాశము తట్టి ఎత్తి. யார் இவன்? Who is he? ఇతడు ఎవరు? மனுஷர்கள் மத்தியிலிருந்து தள்ளப்பட்டவன். He was the one who was cast out of men. మనుషుల మధ్య నుండి త్రోసివేయబడిన వాడు. அவன் ஒரு மிருகத்தை போல மாறினான். He turned out to become like a beast. అతడు ఒక జంతువు వలె మారి ఉన్నాడు. இந்த மனுஷன் இப்படி மிருகத்தை போல மாறினதுக்கு காரணம் அவனுடைய பெருமை. The reason for this man to become like a beast is his pride. అతడు జంతువు వలె మారుట కారణం అతని యొక్క గర్వమై ఉన్నది. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் பெருமையானவைகளை பேச ஆரம்பித்தான். Now by his words he began to speak proud words. అతని యొక్క జీవితం అంతటిలో అతడు గర్వముగా మాట్లాడటకు அந்த ప్రారంభించాడు. அதிகாரத்தின் 30వ వచనத்தை వాసిத்து పారుங்கள். As you read the 30th verse of the same chapter, ఆ యొక్క అధ్యాయం యొక్క 30వ వాక్యం చదివి
చూడుడి என் வல்லமையின் பராக்கிரமம் the greatness of my power నా బలాధికారమును నా ప్రభావ என் ఘనతయు மகிமையின் பிரதாபம் and the greatness of my glory. నా యొక్క బలాధికారమును நான் கட்டின மகா பாபிலோ The great Babylon which I built. బబులోనును ఈ మహా విశాల పట్టణము உன்னுடைய வாழ்க்கையில பெருமை பிரவேசிக்கும் என்றால் நீ மனுஷன் என்று தள்ளப்பட்டு மிருகத்தை போல மாறுவாய். The moment pride enter into your life, you shall also be cast away from men to become like a beast. నీ యొక్క జీవితమందు గర్వము ప్రవేశించినట్లయితే నువ్వు మనుషుల మధ్యలో నుండి ఒక జంతువుగా త్రోసివేయబడదువు. இன்றைக்கு எத்தனையோ தேவனுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில மேட்டிமைக்கு இடம் கொடுக்கிறதுனால மனுஷர்கள் என்ற ஸ்தானத்தை விட்டு மிருகங்களை போல நடந்து கொள்கிறார்கள். Today, because many children of God also give place for pride in their life, they are pushed away from men and they behave like animal beasts. నేడు అనేక మంది దేవుని యొక్క బిడ్డలు తమ జీవితమందు గర్వమునకు చోటిచ్చుటను బట్టి మనుషులు అన్నటువంటి స్థితిలో నుండి వారు త్రోసివేయబడుచున్నారు. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் மிருக குணம் உள்ள மனுஷனுடைய சுபாவம் மிருகம் போல மாறுதாம். The psalmist therefore say, man who becomes like a beast, thus mean it character becomes like a beast. కీర్తనకర్త చెప్పుచున్నాడు జంతువుల వంటి మనుషులనగా మనుషుల యొక్క స్వభావము జంతువులుగా మారుచున్నది. దైవத்தை குறித்ததான அறிவில்லாத மனுஷன் அழிந்து போகும் மிருகத்துக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறார். A man who does not have understanding about God is like unto a beast that perish. దేవునికి వచ్చినటువంటి జ్ఞానము లేనటువంటి వారు నశించిపోయినటువంటి మృగములను పోలి ఉన్నారు. எபேசுவிலே நான் துஷ்ட மிருகத்தோடு போராடினேன் என்று சில குணப்படாத மனுஷரை குறித்து பவுல் பேசுகிறார். And that is the reason why even Paul is saying that in Ephesus he was speaking about certain characters who have not been reformed, that I suffered in the hands of the beast. ఎఫెసులో నేను దుష్ట మృగములతో పోరాడినానని చెప్పి కొంతమంది దుష్ట మనుషులను గురించి పరిశుద్ధ పౌలు వ్రాయించున్నారు. இப்படிப்பட்டதான மிருகத்தை போல மாறின இந்த மனுஷன், Therefore this man who became like a beast of this kind, ఇటువంటి జంతువుగా మారినటువంటి ఈ మనుషుడు ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான். he began to look unto God. దేవుని అతడు తేరి చూచున్నాడు. ஓ ஆண்டவர் அவனுக்கு செவி கொடுக்கிறார். And then the Lord hearkened unto him. ప్రభు అతనికి చెవి ఎగ్గి ఉన్నారు. அவனுடைய புத்தி அவனுக்கு திரும்பி வருகிறது. His senses had come back to him. మానవ బుద్ధి మరలా అతనికి కలిగి ఉన్నది. அவனுடைய மகிமையும் முகக்களையும் திரும்பி வருகிறது. Then his glory and the countenance returned unto him. అతని యొక్క మహిమయు ముఖ కవలికి తిరిగి వచ్చి ఉన్నది. அவன் இழந்த எல்லா ஆசీర్వాదத்தையும் பெற்றுக் கொள்கிறான். He thereafter received all the blessings that he had lost once. అతడు పోగొట్టుకున్న ఆశీర్వాదమంతా మరలా పొందుకొని ఉన్నాడు. இந்த காலையிலே ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த நேபுகாத்நேச்சாரை போல இருக்கலாம். Perhaps this morning our life also is like that of this king Nebuchadnezzar. ఒకవేళ ఈ ఉదయ కాలమున మన యొక్క జీవితం యొక్క నెబుకద్నెజరు వలె ఉండవచ్చును. மேட்டிமையினால எல்லாத்தையும் இழந்து மனுஷ தன்மையை இழந்து ஒரு மிருகத்தை போல நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். Because of pride, maybe you lost everything, the nature of a human being, and are therefore living like a beast. ఒకవేళ యొక్క గర్వమును బట్టి నువ్వు మానవత్వమునే కోల్పోయి ఒక జంతువు వలె జీవించుచుండవచ్చును. பாருங்கள், நன்றாக இருக்கிறார்கள், திடீர்னு மாறுகிறார்கள். See, there are some that are very polite and nice, but suddenly they change. కారణం ఏదనగా వారు బాగా కనిపించున్నారు, అకస్మాత్తుగా மனுஷர்கள் మారుచున్నారు. மத்தியிலிருந்து தள்ளப்பட்டு போகிறார்கள். And they are thereafter cast completely off from men. మనుషుల మధ్యలో నుండి త్రోసివేయబడుచున్నారు. மிருகத்தோடு கூட சஞ்சரிக்கிறார்கள். And they begin to dwell along with the beast. వారు జంతువులతో సంచరించున్నారు. இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய இரக்கம் உன்னை சந்திக்க விரும்புகிறது. Today the mercy of the Lord wants to visit you. నేడు దేవుని యొక్క కనికరము నిన్ను సంధించున్నది. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நீ நோக்கி பார். Look unto the Holy One of Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని నువ్వు తేరి చూడు. இழந்து போன புத்தி திரும்பி வரட்டும். May your senses return to you. నువ్వు పోగొట్టుకున్న బుద్ధి మరణానికి రావలెను. உன்னுடைய மகிமை திரும்பி வரட்டும். May your glory be restored to you. నీ యొక్క మహిమ నీకు తిరిగి కలగవలెను. தேவன் உனக்கு தந்த ஆளுகை உனக்கு திரும்பி வரட்டும். May the dominion given by God to you shall be restored. దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఏలుబడి మరణానికి కలగవలెను. இரண்டாவதாக, Secondly, రెండవదిగా யோனா தீர்க்கதரிசி. we read about Jonah. యోనా ప్రవక్త. யோனா 2:4 As we come to Jonah chapter 2 verse 4, యోనా 2:4 அவன் கர்த்தரை நோக்கி பார்த்ததாக நாம் படிக்கிறோம். we also read that he also looked unto the Lord. అతడు దేవుని వైపు తేరి చూచినట్లుగా చూచున్నాము. நான் உமது கண்களுக்கு எதிரே இராதபடிக்கு தள்ளப்பட்டேன், ஆகிலும் இன்னமும் உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தை நோக்குவேன் என்றேன். I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. இங்கே அவன் எதை நோக்கி பார்க்கிறான்? Here what does he look at? ఇక్కడ అతడు దేన్ని చూచున్నాడు? இன்னமும் உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தை நோக்குவேன். Yet
I will look unto your holy temple. నీ పరిశుద్ధాలయం తట్టు మరలా చూచెదను. சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் சொல்லுங்க, இந்த ஜெபத்தை அவ எந்த ஊர்ல இருந்து எங்க இருந்து ஜெபிக்கிறான்? Now children answer, from which city he is offering his prayer? చిన్న పిల్లలు చెప్పుడి, ఈ యొక్క ప్రార్థన అతడు ఏ ఊర్లో ఉండి ప్రార్థించున్నాడు? எங்க இருந்து? From which city? ఎక్కడ ఉండి? சத்தமா சொல்லுங்க. நினிவேயா? எங்க இருந்து? மீனின் வயிற்றில். வேற எதுவும் பார்க்க முடியாது, சுத்தி பார்த்தா எல்லாம் குடலாத்தான் இருக்கும். He is offering his prayer from the belly of the fish. మత్స్యం యొక్క కడుపులో ఉండి అతడు ప్రార్థించున్నాడు. அவன் என்ன சொல்லுகிறான் பாருங்கள். See as to what does he say? అతడు ఏమి చెప్పుచున్నాడో చూడుడి. அவனுடைய ஆத்மா தொய்ந்து போய் விட்டது. Now his soul has become weary. అతని యొక్క ప్రాణము సొమ్మసిల్లి ఉన్నది. அவன் பாதாளத்தின் வயிற்றில் இருக்கிறது போல உணர்ந்தானா? நீங்கள் நேரம் இல்லாதனால நீங்களே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். பாதாளத்தின் வயிற்றுக்குள் இருக்கிறது போல உணர்கிறான். He felt as if he was in the very belly of the hell. అతడు పాతాళ గర్భములో ఉండినట్లుగా గ్రహించున్నాడు. சமுத்திரத்தின் நடு ஆழத்திலே அந்த மையத்துக்குள்ளே கிடக்கிறான். He was at the very center of the abyss of the sea. అగాధమైన సముద్ర గర్భంలో అతడు పడవేసినాడు. வெள்ளங்கள், நீரோட்டம், அலைகள் மோதிக்கொண்டே இருக்கிறது. The floods, the undercurrents and the waves are dashing against him. ప్రవాహములు, తరంగములు, కరుళ్ళు అతన్ని కప్పి ఉన్నవి. கடற்பாசி அவனுடைய தலையை சுற்றி கொண்டதாம். And even the algae of the sea encircled his head. సముద్రపు నాచు అతని యొక్క తలకు చుట్టుకొని ఉన్నది. இதற்கு காரணம் அவனுடைய கீழ்ப்படியாமை. The reason for all of this was his disobedience. దీని కారణమేదనగా అతని యొక్క అవిధేయత ఉన్నది. இந்த ஆராதனையிலே யாராவது ஒரு யோனா இங்க இருக்கலாம். In this worship time, அது பிரதர் யோனாவோ சிஸ்டர் யோனாவோ நமக்கு தெரியாது. do not know whether that's a brother Jonah or sister Jonah, but there could be one Jonah here. ఈ యొక్క ఆరాధన ఒక సహోదరుడో సహోదరియో యోనాగా కనిపించున్నారు. யோசித்து பாருங்கள். Think about it. మీరు తలంచి చూడండి. பாதாளத்தின் நடுவில் இருக்கிறாயா? Are you at the very center of the pit of hell? నీ పాతాళ మధ్యలో ఉన్నావా? உற்சாகத்தை இழந்து நீ சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறாயா? Having lost your excitement, have you come here weary? ఉత్సాహమును కోల్పోయి సొమ్మసిల్లి వచ్చినావా? வெள்ளங்களும் அலைகளும் நீர்களும் உன்மேல் அடிக்கடி பாய்ந்து கொண்டே இருக்கிறதா? Do the floods, the undercurrent and the waves time to time dash against you? ప్రవాహములు, తరంగములు, కరులు తరచుగా నీకు తాకుచున్నవా? இதோ யோனா என்ன செய்கிறான்? See what Jonah do here. ఇదిగో యోనా ఇక్కడ ఏమి தன் చేయుచున్నాడు? கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறான். He lifts up his ஆமென். eyes. తన యొక్క కన్నులు పైకెత్తి చూచున్నాడు. சகாயம் அடையும்படி நீ இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்கி பார். In order that you might receive help, you shall look unto the Holy One of Israel. నీవు సహాయము పొందు నిమిత్తం ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని వైపు చూడుము. இதனால் நடக்கிற சம்பவம் என்ன? What happens as a result of this? దీని వల్ల కలుగునటువంటి ఫలితం ఏమిటి? அந்த அதிகாரத்தின் 10ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the 10th verse of the same chapter declare? ఆ యొక్క అధ్యాయం యొక్క 10వ వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? கர்த்தர் மீனுக்கு கட்டளையிட்டார். The Lord commanded to the fish. దేవుడు మత్స్యమునకు ఆజ్ఞాపించినారు. இந்த யோனாவை இந்த மீன் கரையிலே கக்கி விட்டது. And therefore the fish vomited Jonah out on the shore. ఈ యొక్క యోనాను మత్స్యము అది నేల మీద కక్కి వేసెను. ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுக்கிறதான தேவன் இன்றைக்கும் இருக்கிறார். God who answers prayer is in the midst of us even today. ప్రార్థనకు జవాబిచ్చినటువంటి దేవుడు నేడు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. நீ யாரை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய்? Whom are you looking at now? నీవు ఎవరిని తేరి చూచున్నావు? என் மகன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் என்று மகனையே நோக்கி பார்க்கிறாயா? Are you looking at your son thinking your son will help you? నా కుమారుడు నాకు సహాయం చేయనని ఎదురు చూచున్నావా? யார் உனக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று பார்க்கிறாய்? You are thinking as to who will help me? నీకు ఎవరు సహాయం చేయుదురని చూచున్నావు? இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தருக்கு நேராக உன் கண்களை திருப்புவாயாக. But turn your eyes now towards the Holy One of Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని వైపు నీ యొక్క కన్నులు త్రిప్పుము. கடல் பாசிகள் உன் தலையில் சுற்றி கொண்டதோ? Maybe the algae of the sea encircled your head. సముద్రపు నాచు నీ తలకు చుట్టుకొని ఉన్నదా? இன்றைக்கு ஆண்டவர் மீனுக்கு கட்டளையிடட்டும். But today may God give a command unto the fish of the sea. నేడు ప్రభు మత్స్యమునకు ఆజ్ఞాపించవలెను. நீ இவ்வளவு காலம் கடலிலே போராடினது போதும். It is enough that you struggled so much so far in the sea. ఇంతకాలం సముద్రంలో నీవు పోరాడినది చాలును. இன்றைக்கு நீ கரைக்கு வந்து சேர வேண்டிய நாள். This is the day for you to reach the shore. నేడు నీవు ఒడ్డునకు వచ్చి చేరవలసిన దినము. இந்த கண்களை ஏறெடுத்து பார். Therefore lift up your eyes. నీ యొక్క కన్నులు పైకెత్తి இதோ చూడు. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் மகிமையான தேவன்
நமக்காக ஜீவிக்கிறார். The Holy One of Israel, the glorious God is alive for us. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు మహిమగల దేవుడు మన కొరకు ఆయన జీవించున్నారు. மூன்றாவதாக மீகா தீர்க்கதரிசி. And thirdly, we read about prophet Micah. మూడవదిగా మీకా ప్రవక్త. மீகா 7ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Chapter 7, verse 7. మీకా 7వ అధ్యాయము 7వ వాక్యము. நானோவென்றால் கர்த்தரை நோக்கிக் கொண்டு என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்கு காத்திருப்பேன். என் தேவன் என்னை கேட்டருள்வார். I will look unto the Lord, I will wait for the God of my salvation, my God will hear me. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த தீர்க்கதரிசி கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிறான். Now this prophet looks unto the Lord. ఈ యొక్క ప్రవక్త దేవుని వైపు తేరి చూచున్నాడు. எந்த சந்தர்ப்பம்? In what context? అది ఏ యొక్క సందర్భము? 6ஆம் வசனத்திலே மனுஷருடைய சத்துருக்கள் அவன் வீட்டார் தானே. In verse 6 he says that the enemies of men are none but his own household. మనుషుని యొక్క శత్రువులు తన యొక్క ఇంటి వారై ఉన్నారు. முதல் வசனத்திலிருந்து வாசித்து பாருங்கள், நிலவரத்தை விளங்கிக் கொள்ளலாம். As you read from verse 1, then you'll be able to understand his situation. మొదటి వాక్యం నుండి చదివినట్లయితే దాన్ని మనం గ్రహించగలము. பக்தி உள்ளவர்கள் அற்றுப்போனார்கள், The faithful are gone. భక్తులు దేశంలో లేకపోయెను. செம்மையானவர்கள் இல்லை. The upright are not to be seen. యథార్థపరులు లేరు. ஒரு సహోదரன் இருந்தால் அவன் வலையிலே அவர்களை அகப்படுத்துகிறான். If there is a brother, he sees that the other brother is entangled in a snare. సహోదరుడు ఉండినట్లయితే అతని వలల్లో చిక్కించున్నాడు. சிநேகிதன், தகப்பன், மகன், மக்கள் எல்லாரும் இருக்கிறார்கள், ஆனால் ஒருவருக்கு ஒருவருமாய் போராடுகிறார்கள். Friend, brother, son, everybody else are there, but all of them are fighting against each other. స్నేహితులు, సహోదరులు, కుమారులు అందరూ ఉన్నారు, అయితే ఒకరికి విరుద్ధంగా ఒకరు పోరాడుచున్నారు. அதிபதிகளும் நியாயாதிபதிகளும் கைக்கூலி கேட்கிறார்கள். Even the judges and the captains are seeking for a bribe. అధిపతులు, న్యాయాధిపతులు లంచము పుచ్చుకొంచున్నారు. அந்த ஊர்ல சில நல்லவர்கள் இருந்தார்களாம். In that city, however, there were some good ones. ఆ యొక్క పట్టణంలో కొంతమంది మంచివారుండిరి. அந்த நல்லவர்களுடைய கேரக்டர் படிங்க, 4ஆம் வசனம். Let us read verse 4, the character of those good మంచివారి ones. యొక్క స్వభావము 4వ వాక్యము. அவர்களில் நல்லவன் முச்செடிக்கு ஒத்தவன். அந்த ஊர்ல நல்லவங்கன்னு பேர் எடுத்து இருந்தாங்கன்னா அவங்க யார் மாதிரி இருப்பாங்களா? அப்ப கெட்டவன் எப்படி இருப்பான்? In that city, there were some good ones, but they were thorns, it seems, if they are so. அந்த பிரதர் ரொம்ப நல்லவருங்க. அந்த நல்ல பிரதர் அவருடைய கேரக்டர் எப்படி? அவரே முள்செடி, பயங்கரமான ஆள். அப்ப அந்த ஊர்ல கெட்டவன், இந்த வசனத்தை வாசிப்பா நான் யோசித்து பார்த்தேன். நல்லவன் பேர் எடுத்தவனே இப்படி இருக்கான். நல்லவன் முட்செடியை போல இருக்கிறாங்களாம். The good one is like a sharp thorn. మంచివారు ముళ్ళ చెట్టు వంటి వారు. செம்மையானவன் நெரிஞ்சலை பார்க்கலும் கடும் கூர்மையானவன். And the upright is much sharper than a briar. యథార్థవంతులు ముండ్ల కంచె కంటెను ముళ్ళుగా నుందురు. இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிற ஆட்கள மத்தியில இந்த மீகா தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்றார்? Now in the midst of the people such as this, what was the confession of prophet Micah? ఇటువంటి వారి మధ్యలో ఉండినటువంటి మీకా ప్రవక్త ఏమి ఒప్పుకొని చేయుచున్నాడు? நான் கர்த்தரையே நோக்கி பார்ப்பேன். I will look unto my Lord. నేను యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచెదను. நமக்கு இங்க தான் பிரச்சனையே இருக்கு. Now our problem is in this situation. మనకి ఇక్కడనే సమస్య ఉన్నది. நம்ம எல்லாரையும் பார்த்துட்டே இருப்போம். Now we will keep on looking at everyone else around. మనం అందరిని చూచు ఉండేదము. ஒவ்வொருடைய குறையை பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். We will consider the misgivings of others. ఒక్కొక్కరి యొక్క కొరతలు చూచెదము. தேவ பிள்ளையே, நீ வைக்கப்பட்டிருக்கிறதான இடம் மீகா தீர்க்கதரிசி இருந்தது போல இருக்கலாம். Child of God, perhaps the place where you are is similar to that of the place where prophet Micah was. దేవుని యొక్క బిడ్డను ఉండినటువంటి స్థలం ఇక మీకా ప్రవక్త ఉండిన స్థలం వలె ఉండవచ్చును. நீ ஏன் அந்த மனுஷரை பார்க்கிறாய்? But why are you looking at those people? నీవెందుకు ఆ మనుషులను చూచున్నావు? உன்னுடைய கண்கள் நேராய் கர்த்தரை நோக்கி இருக்கட்டும். Therefore may your eyes only behold at your God. నీ యొక్క నేత్రం ఎల్లప్పుడూ నీ దేవుని நானே చూచున్నావు. வென்றால் கர்த்தரை நோக்கி கொண்டே இருப்பேன். I will be looking at my Lord. అయినను యెహోవా కొరకు నేను ఇంకా ఎదురు చూచెదను. உன்னுடைய சத்துருக்கள் உன் வீட்டார். You are enemies of but your own household. నీ ఇంటి వారే నీకు విరోధులై ఉన్నారు. அவர்கள் எப்படிப்பட்டதான மனுஷராய் இருந்தாலும், Whatever be a kind of men they are, వారు ఎటువంటి మనుషులుగా ఉండినప్పటికీ இனி நாம் அவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. it is not necessary for me to look at them hereafter. నీవు వారిని ఇక చూడని అవసరం లేదు. நானோ வென்றால் கர்த்தரையே நோக்கி I பார்ப்பேன். will look unto my Lord. నేనైతే దేవుని కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను.
చూచుచున్నాను. என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்கு காத்திருப்பேன். I will wait unto the Lord of my salvation. నా రక్షణకర్తయగు నా దేవుని కొరకు నేను కనిపెట్టి என் ఉందును. தேவன் என்னை கேட்டருள்வான். My Lord will hearken unto me. నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించును. பாருங்க, இவன் தெய்வத்தை நோக்கி பார்த்த பொழுது See, when he looked at his God, దేవుని కొరకు ఎదురు చూచినప్పుడు இவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய விசுவாசம் உண்டாகிறது. there was a great faith formed in him. గొప్ప విశ్వాసము కలుగుచున్నది. இந்த விசுவாசத்துல அவன் என்ன பேசுகிறான் Now, பாருங்கள். by this faith, what did he confess? ఈ యొక్క విశ్వాసం నందతను ఏం మాట్లాడుచున్నాడు என் చూడండి. சத்துருவே எனக்கு விரோதமாய் சந்தோஷப்படாதே. Oh, my enemy, rejoice not over me. నా శత్రువా నా మీద అతిశయింపవద్దు. நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன். Though I may fall, I shall rise up నేను again. కింద పడినను తిరిగి లేతును. நான் இருளில் உட்கார்ந்தால் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பான். When I sit in darkness, my Lord shall be my light. నేను అంధకారమందు కూర్చున్నను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. அவர் என்னை வெளிச்சத்திலே கொண்டு வருவான். He will bring me again into light. ఆయనను వెలుగులోనికి తీసుకొని వచ్చెదరు. அவருடைய நீதியை நான் பார்ப்பேன். I will see his judgment. ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. இந்த மீகா தீர்க்கதரிசி போல நீ வந்திருக்கிறாயா? Have you come here like this prophet Micah? మీకా ప్రవక్తలను వచ్చినావా? உனக்கு ஆதரவாக ஒருத்தரும் இருக்க மாட்டார்கள். There is none who can speak in favor of you. నీకు ఆదరణగా ఒక్కరు కూడా ఉండరు. முழுவதும் கெட்டுப்போன மனுஷங்களால் நிறைந்திருக்கலாம். Because you are surrounded by people who are defiled to the core. అంతయు చెడిపోయిన మనుషులతో నిండి ఉండును. நீ அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் நீ சோர்ந்து போவாய். Whenever you look at them, you get fainted. నీవాన్ని చూచినప్పుడు అంతయు సొమ్మసిల్లుచున్నావు. இவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say? ఇతడేమి చెప్పుచున్నాడు? நான் கர்த்தரையே நோக்கி I கொண்டிருப்பேன். will look only unto my Lord. యెహోవా కొరకు నేను ఎదురు చూచెదను. மீதியுள்ள காரியங்களே அடுத்த தூதலை தியானிக்கலாம். In the next message, we shall meditate the things. మిగతా కార్యములో వచ్చే వర్తమానం అందు ధ్యానించదము. 10 நிமிஷம் நாம் காத்திருக்க போகிறோம். For about 10 minutes, we shall now tarry. మనం కొన్ని నిమిషములు కనిపెట్టెదము. ஒரே காரியத்தை மையமாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். There's only one focus, one central point for us. ఒకే కార్యమును మధ్య బిందుగా ఉంచుకొనుడి. கண்களை மூடுங்கள். Close your eyes. మీరు కన్నులు మూసుకొనుడి. ஆவிக்குரிய கண்களை திறங்க. Open up your spiritual eyes. ఆత్మీయమైన నేత్రములను తెరువుడి. சகாயம் அடையும்படி, In order to receive help, సహాయమును పొంద నిమిత్తము, சுகம் அடையும்படி, to receive healing, స్వస్థత పొందుటకు, விடுதலை அடையும்படி, and to receive deliverance, విడుదలను పొందుటకు இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்கி பார். let us look only unto the Holy One of Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని చూడుడి. ஒருவேளை நேபுகாத் நேச்சாரை போல நீ இருக்கலாம். Perhaps you are like Nebuchadnezzar. ఒకవేళ మీరు నెబుకద్నెజరు వలె ఉండవచ్చు. ஒருவேளை நீ ஒரு யோனாவை போல இருக்கலாம். Maybe you are like Jonah, ఒకవేళ యోనా వలె ఉండవచ్చు. ஒருவேளை நீ ஒரு மீகா தீர்க்கதரிசியை போல இருக்கலாம். or else you are like prophet Micah. లేక మీకా ప్రవక్త వలె ఉండవచ్చు. இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தையே நோக்கி பார். But look only at the Holy One of Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవునే తేరి చూడుడి. நம்முடைய கண்கள் அவர் மேல் திருப்பப்படட்டும். May our eyes turn towards him. మన యొక్క ప్రభు వైపు తిరిగెదము. ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்கள். Confess this to the Lord. మీరు ప్రభుతో చెప్పుడి. ஆண்டவரே, சகாயம் அடையும்படியாய் வந்திருக்கிறேன். Lord, I have come here to Amen. receive help. ప్రభా సహాయం పొందుటకు వచ్చినాను. சுகம் அடையும்படியாய் வந்திருக்கிறேன். I have come here to receive healing. స్వస్థత పొంద నిమిత్తము వచ్చినాను. எத்தனையோ மனுஷரை நான் நோக்கி பார்த்து விட்டேன். I have looked at many men. ఎంతో మంది మనుషులు తేరి చూచినాను. இன்றைக்கு நான் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்கி பார்க்கிறேன். Today I look at the Holy One of Israel. నేడు ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని తేరి நீர்தான் என்னுடைய చూచినాను. மீட்பர். You are my shepherd. మీరే నా యొక్క విమోచకుడు. நீர்தான் என்னுடைய சேனைகளின் கர்த்தர். You are the Lord of the hosts. మీరే నా యొక్క సైన్యములకు நீர்தான் అధిపతి. அக்கினி சுவாலை. Lord, you are my fire and the flame. మీరే నా యొక్క అగ్ని జ్వాల అయినారు. நீர்தான் பெரிய தேவன். You are my great God. మీరే గనుడైన దేవుడై ఉన్నారు. நீர்தான் என்னை போதித்து நடத்துகிறவர். You are the one that will teach and guide me. మీరే నన్ను బోధించి నడిపించే நீர்தான் దేవుడు. அதிசயமாய் சிருஷ்டிக்கிற தேவன். You are God that will create wondrously. మీరే అద్భుతముగా సృష్టించే நீரே దేవుడు. என்னுடைய நாயகர். You are my husband. మీరే నా యొక్క భర్త అయినారు. எத்தனை பேர் கர்த்தரை நோக்க How வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? many of ஆமென். you are ready to now look at the Lord? ఎంతో మంది ప్రభువుని చూడగోరుచున్నారు. எத்தனையோ மனுஷனை நோக்கி பார்த்தாகி விட்டது. You have already looked at many men. ముందుగానే అనేక మనుషులు తేరి இந்த చూచినాము. இந்த வார்த்தையின் அடிப்படையிலே In the basis of this word, ఈ యొక్క వాక్య ప్రకారము இரக்கம் செய்ய மட்டும் என் கண்கள் உம்மை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. until such time in which I receive your Amen. mercy, my eyes will be on you. నీవు కరుణించే వరకు మా కన్నులు నిన్నే తేరి చూచున్నవి. உன்னுடைய இருதயத்தை உயர்த்து.
Therefore lift up your నీ heart, యొక్క హృదయమును இந்த పైకెత్తు கைகளை உயர்த்து. lift up your hand. నీ చేతులు పైకెత్తము உன்னதத்தில் இருக்கிறாரே அவரை நோக்கி பார். Look at him who is with you. పరలోక స్థలములో ఉన్న దేవుని వైపు తేరి చూడు. யார் அந்த தேவன்? Who is that God? ఆ యొక్క దేవుడు ఎవరు? இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர். He is the Holy One of Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ இதோ దేవుడు. இன்றைக்கு அவர் உனக்காக கிரியை செய்ய போகிறார். Behold, today he will act for Hallelujah. you. నేడు ఆయన నీ కొరకు క్రియ చేయబోచున్నారు. உனக்கு சகாயம் கிடைக்கும். You shall find help. నీకు సహాయం దొరుకుచున్నది. நீ வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாய். You shall not be in shame. నీవు సిగ్గునందవు. வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து உனக்கு ஒத்தாசை வரும். You shall receive help from the Hallelujah. Lord who made heavens and the earth. ఆకాశమును భూమిని సృష్టించిన దేవుని వల్ల నీకు సహాయం కలుగుచున్నది. ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Hallelujah, 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 hallelujah. கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் பெரியவராயிருக்கிறார். சேனைகளின் கர்த்தர் பிரயோஜனமாயிருக்கிறதை போதிக்கிறவர். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். Hallelujah, ஹalleluya ஹalleluya. எந்த காரியத்தில் உனக்கு சகாயம் வேண்டும்? What is the matter in which you need his help? எதற்காக நீ ஆண்டவரை தேடி Why வந்திருக்கிறாய்? have you come here seeking the Lord? இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு கொடுக்கிற வார்த்தை அதுதான். What? That's the word God gave to you today. அது ஒரு வனாந்தரமா இருக்கட்டும், It could even be a அது wilderness. ஒரு கெட்டுப்போன பூமியா இருக்கட்டும், That could be a defiled உன் land. தேவன் படைப்பார் சிருஷ்டிப்பார். But your God can create. இந்த தேவன், This God, இந்த இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் the Holy One of Israel, உன்னுடைய பிள்ளைகளை அதிசயங்களையும் அற்புதங்களுமாய் வைப்பார். shall make your children a Amen. sign and wonder. விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்பிக்கொள். Build up your faith. விசுவாசம் இல்லை என்றால் துதிக்க ஆரம்பித்து விடு. If you do not have faith, start praising God. கர்த்தர் அதிசயங்களை செய்ய போகிறார். The Lord shall do wonders. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் The Lord of hosts, சாத்தான் தலையை நசுக்கினவர். the one who crushed the head of Satan. இதோ பதில் கொடுக்கிற தேவன் Lord, who gives you an answer, தன்னுடைய வல்லமையை அனுப்புகிறார். gives you his power, தன்னுடைய அபிஷேகத்தை அனுப்புகிறார். sends his anointing. ஹalleluya ஆமென் ஆமென் ஹalleluya ஹalleluya. இன்சுகாயமான் கேடுகள் நீரே, மகிமை பொருந்திய பட்டயம் நீரே. இன்சுகாயமான் கேடுகள் நீரே, மகிமை பொருந்திய பட்டயம் நீரே. காக்கு மாற வல்லவர் ரட்சகர் நீரனும் அழுதிடாதே என்னை காக்கிறீ. காக்கு மாற வல்லவர் ரட்சகர் நீரனோ அழுதிடாதே என்னை காக்கிறீ. உருமான சாவு குழியிலும் உண்மையான பாவசித்தேனும். உருமான சாவு குழியிலும் உண்மையான பாவசித்தேனும். இதெடுத்தென்னையும் கண்ணலை நினைத்தேன், அவகுணம் இந்த நாவிலேந்திரே. இதெடுத்தென்னையும் கண்ணலை நினைத்தேன், அவகுணம் இந்த நாவிலேந்திரே.
இன்றைய நாள் உனக்கு ஒரு விடுதலையின் நாள். Of your salvation. நீ கர்த்தரோடு பேசிக்கொண்டிரு. Therefore keep speaking with God. கர்த்தாவே, O Lord, இரக்கம் செய்ய மாட்டோம் until such time in which you shall have இந்த mercy. கண்கள் உம்மையே நோக்கி My கொண்டிருக்கிறது. eyes will always be looking at you. தோல்வியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? Are you walking and living with failures? அடிக்கடி நீ தோல்வி அடைகிறாயா? Are you defeated time to time? கர்த்தரை நோக்கி பார். Look unto the Lord, இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர், the Holy One of Israel. அவரை நோக்கி பார். Look only unto him. நீ உண்மையாய் தேடினால் If you would sincerely seek அவருடைய him, ரூபத்தை நீ பார்க்கலாம். you shall see his image. அவர் இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தர். He is the Holy One of அவர் Israel. நம்முடைய தேவன். He is the everlasting நம்முடைய God. வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் மேல் நம்முடைய கண்களை வைப்போமாக. Therefore let us fix our eyes upon him all our lifetime. நீயும் கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளும் You and the children God had given to you அடையாளங்களாகும் அற்புதங்களாகும் இருப்பீர்கள். shall be as signs and wonders. கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள். Look unto the Lord. ஹalleluya. விசுவாச வார்த்தைகளை பேசுங்கள். Confess, speak the words of faith. ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென், ஆமென். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென், ஆமென். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்கள் நேராய். எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுங்கள். கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள். ஒரு அபிஷேகம் உண்டாகும், ஒரு வல்லமை உண்டாகும், உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு உண்டாகும். எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நிராயம் கண்களே விடுதே. ஆமென். எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நிராயம் கண்களே விடுதே. வானமும் பூமியும் படித்து வல்ல தேவனிடமிருந்தே. வானமும் பூமியும் படித்து இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னோடு பேசி இருக்கிறார். Today the Lord had spoken with you. உனக்கு சகாயம் கிடைக்கும்படியா இஸ்ரவேலரின் பரிசுத்தரை நோக்கி பார். Therefore look unto the Holy One of Israel that you might find help. அதான் விசுவாச வாழ்க்கை. That is a life of faith. அதான் ராஜரிகமான வாழ்க்கை. That's a royal life. நீ தேவனுடைய பிள்ளை. I am a child of God. நீ ஏன் பயப்படுகிறாய்? Why are you afraid then? ஏன் இப்படி சம்பவிக்க சந்தேகப்படுகிறாய்? Why are you doubting such a thing will happen? இந்த கண்களை அவர் மேல் பதித்து விடு. Fix your eyes upon him. அவர் உன்னை ஜெயமாய் நடத்துவார். He will lead you in victory. கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். உடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. செபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கால வேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடுமை துதிக்கிறோங்க தாவே. உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்திலே கடந்து வரும் ஆவியோடு உண்மையோடுமே தொழுதுகளும் ஆராதிக்கும் உடைய ஆசீர்வாதங்களை நிறைவாக பெற்றுக்கொள்ளும். கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்தபடினால ஸ்தோத்திரங்க தாவே. இப்படிப்பட்டதான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள நாங்கள் எம்மாத்திரம் ஆண்டுரே தகுதியில்லாத மனுஷர் ஆண்டுரே. ஆனாலும் நீரங்களை நினைத்து கத்தாவே இந்த கால வேளையில் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தினால கத்திரங்களை நிறைத்தபடினால மறுபடியுமாக நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் கத்தாவே. ஸ்தோத்திரம். கத்திரங்களோடு பேசுனதான நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம்.
துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நாங்கள் சகாயம் அடையும்படிக்கு ஆண்டவரே இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராகிய உம்மையே எப்போதும் தேடி வர நோக்கி பார்க்க கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் மீட்கிறவராக இருக்கிறீர். எல்லா கஷ்டங்களிலும் எல்லாவற்றிலும் நீரங்களை மீட்கிற தேவனாக எங்களோடு கூட இருக்கிறபடியினால ஸ்தோத்திரம். இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் கர்த்தாவே, அவருடைய நாமம் கர்த்தாவே சேனையின் கர்த்தர் ஆண்டவரே. அவர் எங்களோடு கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்து எங்களுடைய பிள்ளைகளை சியோனிலே கர்த்தாவே ஆண்டவரே அற்புதங்களாகவும் அடையாளங்களும் கர்த்தர் வைக்க போறபடினால நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோம். சேனையின் பரிசுத்தர் கர்த்தா அக்கினி ஜுவாலயமாக இருக்கிறீரே கர்த்தாவே. அந்த அக்கினியினால எங்களுடைய வியாதிகள் எங்களுடைய சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தா சுட்டழித்து கர்த்தாவே பெரிதையும் சேர்த்து தர போறபடினாலும் மீ துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர். இந்த நாட்களில் கர்த்தாவே மிக பெரியவராக இருந்து எங்களுக்குள்ளே மிக பெரிய காரியங்களை செய்ய போறபடினால செய்து கொண்டு இருக்கிறபடினால நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் கர்த்தாவே எங்களுக்கு பிரயோஜனமான காரியங்களை போதித்து ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயத்தோடு நடத்துகிற தேவனாக எங்களோடு கூட இருக்கிறபடினாலும் மீ துதிக்கிறோம். இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் சிருஷ்டிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். இல்லாத எல்லா காரியங்களையும் நீர் உள்ளவைகளை போல சிருஷ்டிக்கிற தேவனாக எங்களோடு கர்த்தர் கூட இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். இஸ்ரவேலின் தேவன் நாயகராக இருக்கிறபடினாலும் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் எங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கு எல்லாமாக இருந்து எங்களை விசாரித்து நடத்துகிற தேவனாக எங்களோடு கூட இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரை நோக்கி பார்த்ததான மனுஷரை நாங்கள் கேட்டோம். இந்த நேபுகாத்நேச்சார் கர்த்தாவே அவன் மேட்டிமைக்காரனாக இருந்து பெருமைக்காரனாக இருந்தபடினால மனுஷனிலிருந்து தள்ளப்பட்டான் ஆண்டவரே. மிருகத்துக்கு ஒப்பானவனாக ஆனாலும் கர்த்தாவே நோக்கி பார்த்த போது அவன் எழுந்து போனதான எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் மறுபடியுமாக பெற்றுக்கொண்டானே கர்த்தாவே. நாங்களும் கர்த்தாவே மெட்டுமையினால ஆண்டவரே மனுஷிகமான சுபாவங்களை இழந்து மிருகத்தினுடைய சுபாவத்தை நாங்கள் அடைந்திருப்போம். ஆனாலும் நோக்கி பார்த்து எழுந்து போனதான எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தாவே எல்லாவற்றையும் மறுபடியுமாக பெற்றுக்கொள்ள இந்த நாட்களில் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். அந்த யோனாவுக்குள்ளே கீழ்ப்படியாமல் இருந்தபடியினால கடலின் ஆழத்திலே அந்த மீனின் வயிற்றிலே அவன் கர்த்தாவே விழுங்கப்பட்டானே கர்த்தாவே. ஆனாலும் அவனுமே நோக்கி பார்க்கும்போது அவனுக்கு விடுதலை கிடைத்ததே கர்த்தாவே. அதுபோல நாங்களும் எங்களுக்குள்ள இருக்கிறான கீழ்ப்படியாமையின் சுபாவங்களை ஒத்துக்கொண்டு கர்த்தாவே அந்த கீழ்ப்படியாமையில அந்த இக்கட்டான சந்தர்ப்பத்திலிருந்து கர்த்தாவே நோக்கி பார்த்து கர்த்தா நாங்களும் வெளியே ஏறி வர கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். அந்த மீகா தீர்க்கதரிசி அநேக கெட்ட மனுஷருக்குள்ள பொல்லாத மனுஷருக்குள்ள இருந்தாலும் கூட அவன் உண்மை நோக்கி பார்த்தானே கர்த்தாவே. ஆனால கர்த்தாவே அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் கர்த்தா ஜெயமாய் முடிந்தது சுவாமி. நாங்களும் பொல்லாத உலகத்துல இருக்கிறோம், கெட்ட மனுஷருக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் மாத்திரம் நோக்கி பார்க்க கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். அந்த கெட்ட மனுஷனுடைய காரியங்கள் ஒன்று எங்களுடைய ஜீவியத்தை தொடாதபடிக்கு கர்த்தர் தாமே நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய ஜனத்தை நீர் பாதுகாக்க வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நோக்கி பார்த்து இந்த நாட்களில் அநேக ஆசீர்வாதங்களை பெற்று மக்காக ஜீவித்து நீர் வரும்போதுமே சந்திக்க உதவி செய்யும். நடக்குவதான எங்களுடைய பிள்ளைகள் தினத்தை எல்லாவற்றையும் கூட கர்த்தர் ஆசீர்வதி பெரிய காரியங்களை செய்யும். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தமுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு அப்படி வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஸ்தோத்திரம்.